Video ba ni mi karon kay mga mig santol na lang akong kauban no. Kamera duha amo tirada ron kay wa pa may ulan. So banata nato. Tanaw pugi kay na. Ba ni mi sa mong pagkuan karon pang magsantol. Og karon kay naabot ang tantari sa santol, ato na nang i-pass forward kay para madali pud ta ba kay gadagom na ra ba og unsa pa himon ato nang katkaton o ato nang dalion kay pati na pong kapuyag binaklay layo na kayo wala tirada kag kat na nako dang dapita para madali ta taag uyog-uyog na ako da kay para pass forward natin kaon na niron ana man na basta mapas mo nagsugod wag santol og ding dapita kay natagakan ang atong cameraman to ara nabagsakan og isa ka santol og dire kay muram na makuha kay amo na lang yung gipas og diare kay gitimpla na sa akong kauban ang mga equipment natong gipangdala mo na atong sili og atong gidala dire mga tuyo ra atong gidala og asukar kay para lami jud ba tiste jud kay para all good jud pagkaon ba para kata-kata gyud butang maayo ani unsa pa man tirada da badi wa tay tirada ron asukar ora kalamay tirada na og dire nang napita gidali na nato ni og ara ang finished product wala na panitan na sa kauban og sugdan na nato ning kaon na ni og dire ra oray manong tistingan og sasawa na nato ni unsay lami ba daw. Bisa peting halanga ambil kayo peting halanga wow halang kayo wah yun tara ako masingot tulo na halang kayo tulo kayo og kaduhang paak kaduhang paak mga idol kami isang santol na mga idol dilaas naman halang kayo mga idol og salamat sa inyong pagtanaw mga idol. Thank you for watching. Ug diri na tama na akong video mga idol.